Kardong trompo lagi na. Tanawa! Daog yun siya. Layayan tatay eh, 2 million. Kaya tal ba? Barato tayo ni. Kardo yun, kardo. Barato. 2 million. Di daog yun si Cardo nga idolo. Ana all. 2 million. Yusa oy. Yes, idol. Cardong tumpo. Okay. I-like and comment, share sa itong video kay di daog si Tatay Trompo. Cardong Trompa. Ay, lak oy. 2 million, sikat na pa jud. Yan tatay oy. Pero sobra-sobra kung binigay niyo sa akin, Lord. Thank you,